murag nasakay na tamo last week katong eskwela. Sa kwan, sa van? Oh, Hindi sa bus? Oh, sa bus. Ang sa ako lang sir, pakuhaan na ako ng gilid sir ba? Murag undercut ba? Ha? Kanang sa babaw, medyo okay na siguro na. Dito kami ngayon sa Tubahon Aquamarine. So ito yung alubihid. Tapos may cottage dito sa area na ito. Ngayon lang Sibonia o Malaluji na yung loob. This Monoga na warna niya. Ito to sa Monoga Ratos. Monoga? Na. Dito naman ngayon weekdays kasi kaya walang masyadong tao. Hello. Ma'am, dagi tao na sulod ma'am? Talagsara sir? Pero karon gamay ra no? Oh, gamay ra. Salamat ma'am ha. Sige, salamat. Dili ka. Delikado naman nito. Oh, medyo ang tulay medyo wala na siya kusog. Oh, nanga pana, luya na. Oh. Nagpila yung rentas sa Salbabida, ma'am? 50, no? 50. Salbabida, oh. Salbabida 50. Bilaras yan. Tagpila atong cottage, ma'am? Depende, di ano 300, sa ibabaw 500. Ang dan 300, no? 300, no? Wow. Wala kita ako karon, ma'am, ba? Basta inanin sa klase, sir. Basta ting klase, no? Oh. Wow. Ang kanang unahan na, ma'am, dagat na, no? Oh. Pitnachi Truble. Jindomeg normal na ni Ploka. Balik rami karon kaya nag-inquire mi dan ni ma'am ba say nasa sulod. Sige ma'am, kamoy in charge rin ma'am? Kami kuan din sa kanang mga customer no. Oh, sila dati. Sige ma'am, salamat ma'am ha. Sige, salamat. So salbabida tag 50 ma'am no, depende sa klase, 50. 50 tanan no? 50. Pero kanina nga ni ma'am, pila ni nga ninyo ma'am? 250 ang oras sir. 250 ang oras no? Kanang 600 unlimited. Unlimited for 1 day. Sige ma'am, salamat kay ma'am ha. Salamat. Pa jom. Kung for example ma'am, magsugba ma'am, alapit magsugba ma'am. Ha? Dito no? Sige, salamat ma'am ha. Sige. 600 for 1 day na renta. Tunis? Hindi pues ka sa lidis. Hello. This? Необычно. Да. Pagoda to ko krasiba to sa pagoda da. Небо очень чисто. Bulsa krasiba. Ну, надо было сделать. Wow. Sobrang ganda.
Красиво здесь погода, да? Вау. О, пойдем туда? Посмотри туда. Да. Очень красивая. Да. Wow. Krasiyo na. So dyan, sa unahan na dyan, dyan yung Sikihor. Dumagiti yung dargayo. На том берегу Да. Осторожно. Это Титаник. Титаник. Титаник, да. Очень красиво, цвет воды, он чистый. Да, можно здесь плавать. Я буду. Да. Ты будешь плавать? Я буду. Да. А есть где место переодеваться, да? Да, который там, где маленький, да. А, отлично. Да. Очень красиво. Мгм. Вид очень красивый. Да. Мы так далеко ехали. Я рада, что мы не зря ехали. Немножко далековато, чуть-чуть, да. Далеко вообще, но очень хорошо, что мы сюда приехали. Warm dito. Digid ko maligo. Digid ko makuha na ning dagat. Lalom ato ra lagi. Di lagi. Ikaw poy. Hi, Galina, si hi. So, dito sa part ng Alubihit. So ngayon, wala kang masyadong katao-tao, kabilang ngayon dito. Tapos meron doon, konti lang din yung tao. Ribaw ano kayo? Maraming isda dito. Oh. At doon street doon, oh mayroong isang Вспоминаю, что такое плавать. ah, Я вспоминаю, Нормально. что такое плавать. normal na plawat. Я еще Yumi. не умею. Я забыла, что это такое. Slabat. Oh, ayun na. Yumi. Yumi plawat. Я забыла. Давай, держи рука. Мутакси, давай. Учит. Ну не так быстро. Oh. Oh, isda. Ikaw isda na ni Dayo? Oh? Что там? Riba, munog malingki. So yung cottage dito may 300 tapos may 500. So dito na area tag 300 yung cottage. Pero kung doon sa unahan tag 500 naman doon yung per cottage. Salamat. Oh, nairintahan na ni 600 ang unlimited. Whole day. No cactus stall? Stall? Chuchoda. Na, Budo spot. So, Tubahon. Welcome to Tubahon Aqua Marine Park. So, yung entrance naman dito 30 pesos yung per head. Tapos may pagpipilian ka na cottage 300 to 500 pesos. So maraming mga beaches dito sa area na ito.